Hi guys. Hi guys. Ano tayo? Guess the flag. Guess the flag. Guess the flag kami kasi mukhang mga YouTube to na nag-memorize ng mga flag eh. Bato-bato pick muna kaya kung sino mauna. Akin na yung towel, akin na yan. Yan. Bato, pick. Wala. Urong dito, Red. Urong. Oh, panalo si Kuya Red. Hindi. Oh, papel ka. Oh, pila. Una si Kuya Red. So, si Pinky. Doon sa unahan. Yeah. Doon pa. Atras pa Red. Gray. Dito banda. Dito, gitna. Yan, dyan. Yan. Papakita ko yung picture ha. Ako. Ito yung mga picture ng mga flag natin ha. Yan. No? Ito yung una oh. Oh, yan. Tingnan natin kasi di ko rin memorize to eh. Kung guess nyo ba? Ano, ready na ka na, Red? Yes. Ready ka na? Ready na? Yeah. Sige. 1, 2, 3. Turkey! Wag! Ano to? Turkey! Uy, very good. Yes, sir. Very good. Ay, wag magalaw ki. Agoy. Wag magalawin yung mesa. 1 Wag point. galawin yung mesa. 1 point. Oh, si Kuya Red Gray naman. Sige, Gray. Oh, Kuya Gray. Atras, dito sa gitna. Dito sa gitna. Yan. Oh, ito. Ano yan? Anong flag yan? 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Kuya Red. Chill. Chili. Huwag igalaw yung mesa, Kuya Pinky. Chili. Very good si Red. Oh, doon. Huwag umalis sa pila. Kuya Red ulit. Ay, Kuya Gray ulit. Urong ka doon. Next flag. Anong flag to? 1, 2, 3. Pinky. Ay, Gray. Italy. Oh, ano to? Italy. Very good Very good. Italy. Number 3. Oh, si Kuya Red naman. Doon ka na sa likod ni Kuya Red. Ready ka na, Red? Yes. Hindi ka pa marunong Next time ka na. 1, 2, 3. Egypt. But, galing Egypt. Oh, si Kuya Gray naman. Kuya Gray. So, hayaan mo na si Pinky. Unahan ka lang, Gray. Doon ka lang, malayo lang sa cellphone, no? Hayaan mo na si Pinky dyan sa harap. Next magaling si Gray nito. Alam ni Gray ito ba? China. Very good! Kuya Red naman. Ito, baka oro lang doon. Malayo lang. Kasi, parang kuha ka sa camera. Yan. Next. Saudi Arabia. Galing Gamit yung YouTube Gray naman. Gray. Orong kunti. Yan. Ready? Yes. Ready? 1, 2, 3. South Africa. Si Gray man dapat yun. Sige, si Kuya Red nakasagot. Kuya Red nakasagot ikaw ulit Gray. Diyan. Ready na? Yeah. Pang 8. Wag ka magsagot. Bilang ako. 1, 2, 3, 4, 5. Si Red. Ikaw, Red. Australia. Very good. Australia, Gray. Kulang pa yung YouTube mo, Gray. Kulang pa. Oh, mamaya. Oh. Si Gray ulit. Pang 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Ikaw, Red. Cambodia. Correct ka. Parang perfect si Red. Si Gray ulit. Next. Alam to ni Gray ba? 1, 2, 3. Yes po. 1, 2, 3, 4, 5. Si Red. India! India. Putik, galing niya Kuya Red.
Ano? Hindi ka naman Philippines. Ikaw, doon na. Next, ikaw ulit. Sunod. Dapat kompleto ha. Ikaw na, Gray. Una ka. Opo, dali na. Sa sunod ka na. 1, 2, 3. Dubai! Dubai. United... Ay, wala. Dubai. Tama na si Gray. Dubai to. United Arabia. United States. Ay, United States. Ano yan? United Arab Emirates pala. United Arabia. Dubai. Ikaw rin. Correct si Gray. Dubai. At ako United Arabia. Ito. 1, 2, 3. Netherlands. Netherlands. Correct. Pero correct yun. Netherlands daw, Netherlands. Netherlands. Ikaw Gray. Sunod. Baka alam ni Gray to. 1, 2, 3. Holland. Very good. Alam niyo yun, Very good. Ikaw Red. Next. Baka alam ni Red to ba? Urong doon. Malapit. Saan ako malapit eh. 1, 2, 3. Argentina. Very good. Argentina. Galing ha. Kahit nahirapan. Alis, correct. Ikaw Gray. Yes, baby. Pang 15. Ito, baka alam ni Gray to. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sirit. Talo. United Kingdom. Very good. Kingdom, alam ni Kuya Gray. Pila Gray. Ulit. Ito, alam to ni Gray. Kasi parang paborito niya to ba? Alam ko yan ah. Wag balik kasi. Di yung paborito yan. North Korea. Very good. Hindi alam. Hindi gusto niya Japan at Israel. Lagay pero tama siya, North Korea. Ikaw Koy. Number, ano tayo? Kuya. 17. Urong doon. Masyado malapit. Singapore. Galing ah. Singapore. Ikaw Gray. Tama si Kuya Red. Yeah. Pang 18. Ito, baka paborito niyo to ba? Ang likot naman ang kamera natin kasi Pinky malikot. 1, 2, 3. Russia. Very good. Sabi ko na, paborito niyo to eh. Si Kuya Red ulit. Pang 19. Alam mo kaya to, Red? Urong doon, kunti. 1, 2, 3. Brunei. Pero tama, at least. Tama. Ikaw Red. Kay Gray. Pang last. Dali yan, dali. Butong madali. 1, 2, 3. USA! Mali. USA yan. United States of America. Tama yun, USA. Very good. Ilan kayo nakakatama? Parang si Kuya Red ang panalo. Mas maraming tama. Uy, naku. Sa sunod, may premyo na. Yes. Magkano kaya ang premyo? 20. 20 ang isang sagot? 4 days papang. Babay na. Bye-bye. Babay na. Kulang sigre ng ano ah. Babay. Kulang USA. USA, kuha ka. Israel. Kulang Kasi pero sa sunod naman, yung iba. Kulang USA. So mag-study na kayo. Kulang USA. Japan. Kasunod, practice na kayo. Ikaw, Pinky, practice ka na ha. Alam ko yung iba eh. Practice ka na ha. Babay na. Bye-bye. Babay, Ke. Hindi ako na.